An balimaw an bɛ aw bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna ani farajɛla adamaden bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i kɛra Africain i kɛra diɲɛ wɛrɛ mɔgɔ ye i kɛra Malien i kɛra silamɛ ye kɛrɛnkɛrɛn bolo ma an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen ye minnu b'an filɛ n'a bɔ partager k'an liker aw bɛɛ fo an karamɔgɔ ka page sanfɛ ani BG Media k'a fɔ a y'aw jija partage fɛ ni Ala sɔnna an bɛna an da don baro la baro min ni a bɛna sigi baro kɛrɛnkɛrɛnnen don kumaw bɛna bɔ a kɔnɔ minnu bɛna aw ni ne nafa maaw sigilen don u t'a dɔn mun ni mun kan ka fɔ nka kumaw bɛna fɔ a kɔnɔ ni Ala sɔnna an karamɔgɔ fɛ a bɛna baro kɛ n'an ye olu tɛ sɔrɔ tuma bɛɛ nka an y'an jija fo k'a sɔrɔ k'a surugu bɛlɛ fo an sera ka an karamɔgɔ sɔrɔ a n'a ka bonya n'a ka dɔnni a sɔnna ka ka temps fitinin d'an ma an bɛna baro k'o kan sani an ka don baro kɔnɔ an bɛ salamu d'a ma k'o kɛ page in fila ka mɔgɔw ye an bɛ baro daminɛ Ustaz salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Foli lamɛnbaga ani lajɛbaga. Alhamdulillahi rabbil alamina. An bɛ Ala fo ka Ala tanu ka Ala barikada. Ala min ye bi tɛnɛndonyaba in jira an na ka bɛn le 23 8e mois 2021. An b'a deli Ala fɛ bi ɲɔgɔnna caman b'a bolo a k'a jira ni silamɛ bɛɛ la sini kɛnɛ ani bonya ani wasa kɔnɔ. O kɔfɛ an lajɛbaga cɛman ani musoman mɔgɔkɔrɔba denmisɛnnin an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔ dan tɛ foli min na ka deli Ala fɛ lajɛli kun ye nafa de Ala k'an nafa lajɛli la diɲɛ ani lahara Ala kana nimisa lajɛli la diɲɛ ani lahara Ala kira hɔrɔma kama sɔli ala rasuli o kɔfɛ BG Media mɔgɔw an bɛ aw yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔ a ka cɛsiri la ka wele bila c'est-à-dire gɛrɛbukɛnin dɔw ma vraiment k'a bɛ fɛ ka kunkolo y'a ka media sanfɛ an bɛ aw yɛrɛ fo o la ka deli Ala fɛ Ala ka media in taa ɲɛ Ala k'a jidi Ala k'a yiriwa a bɛ hami fɛn o fɛn Ala de b'a dɔn Ala k'a bɛɛ dilan Ala kira hɔrɔma kama sɔli ala rasuli. Foli tɛmɛnen an karamɔgɔ da an bɛ ɲininkali sɛmɛ an karamɔgɔ la an karamɔgɔ an b'i fɛ k'i tɔgɔ ani jamu dɔn sabu an b'i sirinɔ de ye réseau kan ka caya maa caman fɛ n'u ko Sufi Abu Sufi Abu Sufi Abu yɛrɛ bɔra jɔn na a bɔra min a ye kalan kɛ yɔrɔ jumɛn ni Ala sɔnna bisimila. Alhamdulillah an karamɔgɔ ni ɲininkali diyara ye kosɛbɛ Sufi Abu bon ye tɔgɔ dalen ye min diyara n ye kosɛbɛ ni mɔgɔw y'a tan kɔ dan fa ye an kundi ni tɔgɔ min ye o de ye Abubakar Jara ne tɔgɔ ye Abubakar Jara ye n bɔra Ba Dirisa Jara la n fa tɔgɔ ye ko Idirisa n bɔra Bajalo Jara la n bɔra Mayɛrɛ Tarawele la n bɔra Bagaja Sanogo la nin bɛɛ ye ne ba ye alhamdulillah an ye segukaw de ye bon n fa bɔra Segu fɛn ɲini y'a se Bamakɔ yan mais anw kɔni bangera Bamakɔ yan ka lamɔ Bamakɔ yan ka kɔrɔbaya Bamakɔ yan ka sigi Bamakɔ yan nka fadugu kɔni o ye Segu ye Segu burusi kɔnɔ dugu dɔ bɛ yen ko Gɛndo a bɛ Sanando mara la alhamdulillah n fa bɔra o dugu de la ka na fɛn ɲini Bamakɔ ka sigi Bamakɔ anw bangera o hukumu kɔnɔ ka se nin cogo la n'a sɔrɔ i y'a faamuya alhamdulillah kalan bɔra sira min fɛ i karamɔgɔlakaw alhamdulillah an bangenen kɔfɛ an si selen san 4 hakɛ la kalan dɔ tun bɛ anw fɛ yen komi n yɛrɛ sigilen bɛ Sabalibugu de parce que n bangera Sabalibugu ka kɔrɔbaya Sabalibugu ka lamɔ Sabalibugu bon n si selen san 4 hakɛ la kalan dɔ b'an fɛ yen nɔ ko ngo kalan n fa ye n tɛgɛ minɛ k'an don ngo kalan de la a y'a sɔrɔ n bɛ san 4 na mais n kelen tɛ dɛ ni n kɔrɔw ni n dɔgɔw bɛɛ tun b'a la an ye san 4 hakɛ kɛ ngo kalan in na bon Ala y'a kɛ san 4 dafalen a ye n bɔ ngo kalan na madrasa dɔ bɛ yen ko Darurahama a directeur tɔgɔ ko Muhamadu Tarawele a taara n di o ma o kan kalan bon hukumu kɔnɔ o nana ka na texte kɛ n kun k'a lajɛ bon komi k'an to ngo kalan in sira kan an tun bɛ kuranɛ fɛnɛ kalan bon a y'a ye n bɛ n débrouiller kuranɛ kalan na a ye n la pampiri mande kunna k'an bila deji mande la Ala k'an ye deji mande daminɛ Darurahama kalanso la fo k'an se 6e ma a y'a sɔrɔ examen dɔ bɛ 6e na o b'a wele ko CP mɔgɔ caman b'a dɔn Ala k'an ye CP in kɛ Mamadiya la Torokɔrɔ bon Ala y'an garisɛgɛ ja fɛnɛ an ye CP in sɔrɔ an taara 7e na bon an ye kalan kɛ 7e congé bilalen Ala sɔnna an passera an kan ka taa 8e na
komi cɛkɔrɔba yɛrɛ ka laɲini commerçant de don a bɛ balo la an bɛ dugawu kɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya di an n'a ma a y'a laɲini tiɲɛ yɛrɛ la ko n ye seli sɔrɔ dɔn n bɛ se ka n ka Ala bato a bɛ fɛ sisan n ka bɔ kalan na ka na bitigi la ale kɛrɛfɛ Ala y'a kɛ cɛkɔrɔba in bɔ kalan na k'an bila samara sire fɔlɔ de la karamɔgɔ n ye san 5 kɛ n bɛ samara siri mais n m'o kɛ 8e min kɔfɛ dɛ depuis n bɛ 3e année la congé bila o bila an bɛ taa samara siri mais a kɛlen k'an bɔ kalan yɛrɛ la kuda ye a ye n bila kalo 3 samara siri la sabu k'i se ka mɔgɔ bila wari kunna k'a sɔrɔ a tɛ wari sɔrɔ cogo gɛlɛya dɔn alhamdulillah n fa ye mɔgɔ ye bi an ka sigida kɔni na nafolotigiw la n'i y'a jate a bɛ tora premier kɔnɔ an b'a la fo Ala ka dɔ fara o sɔrɔ kan donc a ko a se k'an bila warimugu kunna fo n ka gɛlɛya dɔw de nɛnɛ k'a dɔn wari bɛ sɔrɔ cogo di wa a ye faamuya min sɔrɔ o la a ye n bila n ka samara de siri n ye kalo 3 k'o la n bɛ ka samara siri Ala y'a kɛ o kɔfɛ a sɔrɔla k'an bɔ samara siri in na k'an bila bitigi kunna bon n ye kalo 1 dafalen kɛ n bɛ ka bitigi feere mais tiɲɛ yɛrɛ la bitigi ma n kunkolo minɛ don o don n bɛ ka hami ni kalan ye a ka di n ka kalan in de kɛ bon n ye n to n bɛ ka mɔgɔw ɲininka n nana karamɔgɔba dɔ de kunnafoniya sɔrɔ k'o bɛ Ŋɔmiranbugu Abdurahmani Tarawele a fatura Ala ka hinɛ ni silamɛ su la a denkɛ b'a ka golo kan bi ne ye Sheikh Umaru Tarawele donc n ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔw bɛ jigin olu kan ka kalan kɛ Ala y'a kɛ n kɛlen k'o kunnafoniya sɔrɔ don dɔ la tɛnɛndonya fɛ ka bɛn le 13 septembre 2004 ma donc n ye n ka minɛn bɛɛ cɛ fayiri da de fɛ k'an kunsin Ŋɔmiranbugu ma ka taa jigin Abdurahmani Tarawele n'a denw kan mɔgɔ sɔrɔ ka se ka kalan k'olu bolo Ala y'a kɛ n ye kalan kɛ olu de ka sira fɛ an bɛ se k'a fɔ faamuya fitinin min bɛ n na a sɔrɔla olu de ka du kɔnɔ an ye kalan base bɛɛ kɛ Ala y'a kɛ an ye kalan kɛ cɛkɔrɔba bolo kosɛbɛ bon an kɛlen ka caman k'ale bolo a denkɛ min bɛ yen n'o ye Sheikh Umaru Tarawele a sɔrɔla k'an bila o fana ka bolo kan ani Muhamadu Tarawele bon n ka kalan kɔni kun cɛra k'an to olu ka bolo kan komi kalan tɛ ban nka n'i ye dɔɔnin kɛ k'o ka ca sira bɛ d'i ma n'a bɛ kɛ cogo min na a na kɛ ten alhamdulillah kalan nana nin cogo de la alhamdulillah an karamɔgɔ an b'i fo nin walawalali la maliyɛnw an b'a fɔ y'aw b'aw jija partage fɛ surtout minnu bɛ k'an lajɛ sisan Sufi Abu sanfɛ ani BG Media an bɛna se Sherif Usman Madani Hayidara an karamɔgɔ an y'a ye o don na a ka asura la a ye kumaba dɔ fɔ bɛɛ lajɛlen y'i kunkolo kɔrɔta kuma in na ka a lamɛn Sherif Usman Madani Hayidara ɲɔgɔnna ko bi ko sufikɛ dɔ sera ale ma ko denmisɛnninw taara a fɛ yen ka taa ale la kasi a ko ko sufikɛ dɔ tun b'u la ko yɛrɛ ye kuma fɔ ale tun ma mun ɲɔgɔn mɛn yala o kuma in tun ye kuma jumɛn ye an karamɔgɔ alhamdulillah denmisɛnninw tiɲɛ na jeunes de farala ɲɔgɔn kan u ye ne ɲini a mɛnna bon komi ne sɔrɔ man di ni ma tɛmɛ sira dɔw fɛ bon tiɲɛ yɛrɛ la u tora tan ni ka segin na u timinanja fɔ Ala y'a kɛ an n'u ye ɲɔgɔn lasɔrɔ o conférence dɔ b'u bolo a dabɔlen bɛ Sherif Usman Madani Hayidara dɛmɛli de kama o bɛ ne ka vidéo fɛnɛ ye o b'a ye ne ka kɛlɛ yɛrɛ base o ko kelen ye bon y'a ye an bɛɛ ka kɛlɛ ye kun kelen a ka d'u ye an ka fara ɲɔgɔn kan ka ko in kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala y'a kɛ an kɛlen k'u lamɛn k'a ye tiɲɛ yɛrɛ la ko in bɛɛ ye kelen ye an sɔnna ka fara o kan o taara n'an ye maison de la presse la Ala y'a kɛ dakuruɲɛ 2 min b'an bolo an y'a fɔ bon fɛngɛ banna ne yɛrɛ ko n bɛ sira ɲini u ye ne wele k'u bɛ jɛ ɲini ne fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka na an ka sirikɛ fɛ yen n'o ye Sherif Usman Madani Hayidara n ko baasi foyi t'a la Ala y'a kɛ an nana fɛnɛ u tilala k'a fɔ n ye k'u bɛ fɛ ka miniti 2 kuma di ne ma u m'a foyi suda ne la walahi ne ko baasi t'a la n jɛnna n'a ye Ala y'a kɛ u ye kuma daminɛ kuma dira ne ma ne ko sirikɛ ma n ko mɔgɔw sera ne ma sɔrɔ dugu tila et puis san yɛrɛ kɔrɔ k'a fɔ ne an ka fara ɲɔgɔn kan ka na nin ko in na n ko ma en tant que e Hayidara kungo don ko ne pɛrɛnnen don ka sa o kama n t'o kɛ Hayidara kama n t'o kɛ Ansarudini kama nka ni Hayidara bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ taabolo min na n b'a k'o de kama n'o ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mawuludu de la kaburu yazurali sɛbɛn ni nasi mɔgɔ ka fisa ni mɔgɔ ye mɔgɔ kan k'i turu i kunbere kan i mɔgɔ ɲɔgɔn ye ka wuruden kɛ fo k'i bolokɔni misaya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o taabolo min na o kama ne pɛrɛnnen don ka san nin ko in na Hayidara kelen tɛ dɛ mɔgɔ mɔgɔ jɛnnen bɛ nin taabolo in an ka sekuw la o kungo mana wuli fo ni ci ma ne lasɔrɔ n tɛ n pɛrɛnnen don ka san o la n ko mɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne tun bɛ fɛ ne ni Hayidara ka ɲɔgɔn ye nka bi kun tɛ
sabu n bɛ labɛn dɔw la kuma dɔw bɛ ne bolo k'a fɔ a ye an karamɔgɔ n'o banna a bɛna fɛn wɛrɛ fɔ min tɛ nin ye o kuma b'i bolo k'a fɔ Sherif Usman Madani Hayidara ye walahi n'u tun y'a suda ne la Hayidara tun bɛ fɛn fɔ min tɛ nin u y'a bɛɛ de cun ne kan mais n bɛ ka labɛn dɔw la ni mɔgɔ dɔw bɛ labɛnw na n'o sabatira Hayidara bɛna fɛn fɔ min tɛ nin min bɛ sen na a ɲɛ b'a la an ɲɛ b'a la dɛmɛbaga de t'a la wa anw de b'a dɛmɛ an ka se in ka sabati donc n ye mun fɔ ye n ko fitinin min bɛ n kɔnɔ n'a ma ɲɛ ye ɲɔgɔn ye n ko n bɛ fitinin f'i ye nka fɔlɔ fɔlɔ n'e bɛ ka sabali min fɔ Ala ma nin fɔ kira ma nin fɔ nin tɛ kuranɛ kɔnɔ Sherif Usman Madani Hayidara bɛ ka sabali min fɔ Ala ka kuma tɛ kira ka kuma tɛ a tɛ diɲɛ sɛbɛnfɛn yɛrɛ kɔnɔ ko ka nin sabali ɲɔgɔn yɛrɛ kɛ donc i ye nin de fɔ a ye tan ala a sɔnw bɛɛ yɛrɛ y'a ye o n ko Madi n'e bɛ ka sabali modèle min fɔ kira ma nin fɔ Ala ma fɔ a tɛ kuranɛ kɔnɔ n ko n'an ye kɛlɛ a y'a lajɛ kuranɛ kɔnɔ Ala ko uzina lilezina yuqataluna bi annahum zulimu n jɛnna n'a ye mɔgɔw ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tɔɲɔna Ala ma fɔ mɔgɔw ka kɛlɛ kɛ ten dɛ mais n'i tɔɲɔna k'i degunna Ala ko i ka kɛlɛ kɛ ni sabali don jɔn sabalilen don ka kira bɔ mais a ganna k'a gɔ a ma kɛlɛ kɛ a bɛna k'e kira mɔden an bɛ sɔnnen don ma k'e bɛna sabali ka tɛmɛ kira kan e bɛ fɛ ka ko tiɲɛ de ou bien hali bi sabali de ko don an karamɔgɔ a ma suda de n tɛ Hayidara tun bɛ kuma wɛrɛ fɔ ne kira mɔden ne don a mɔkɛ ma sabali min kɛ ni limaniya min b'a la ka tɛmɛ o ka kumaw fɔ ne a gɔnna k'a gɔ kira y'a faso bila juguw kama mais don min a ye se sɔrɔ a m'i firifiri a mais hali bi n'a kun y'i sigi k'an ka sabali dun a kuma kun ka gɛlɛn tɔɲɔni warala yɔrɔ o yɔrɔ bilahi fura foyi t'a la f'i k'a jira ko n bɛ yan tiɲɛ karamɔgɔ i ka kuma ne y'a faamu sa i n'a fɔ Sherif Usman Madani a tɔɲɔnen de don tɔɲɔni bɛ tɛmɛ diɲɛ kɔnɔ fo denmisɛnnin fitinin k'a fɔ k'an ka t'i faga denmisɛnnin fitinin k'a fɔ an ka taa ka so jeni k'a muso n'a denw n'a mɔdenw n'a ba bɛɛ jeni mais nin bɛɛ la kan ka sabali ka tila k'a fa n'a ba nin n'a ɲɛjɛ kan kutuba jumɛn kun bɛ yen ni sisan tɛ ko min kun tɛ yɛlɛ a kan mais nin bɛɛ la kan ka sabali ayi an tɛ sabali dɛ en tant que se dɔɔnin bɛ yen an k'a jira k'an bɛ yan nka kuma laban kɛra min ye k'a fɔ a ye n ko u y'a f'e ɲɛna de k'u b'e faga mais an b'a dɔn u tɛna se k'o kɛ mais san bɛna k'a tɔ to n gomi an bɛ dugawu de kɛ Ala ka sirifikɛ mɛn an kɔrɔ o mais n'e t'aw cɛla don min na u tɛna anw ta kɛ dalafɔli o n'u ye se sɔrɔ anw ta kɛ paratigi de mais yan'o wagati cɛ est-ce que anw fana se ka labɛn dɔ de ta k'an sigi wa an karamɔgɔ sirifikɛ y'a dɔn ko dɔ kumana o yɔrɔ la micro dira a ma an nana kun min kama a ye kuma daminɛ o la fɔlɔ n'o ye démission a tɛ démissionner o kɔfɛ a ko sufikɛ tiɲɛ yɛrɛ la i ka kuma a kan ka jate minɛ siga t'a la wa bi kɔfɛ n bɛ ordre di n kanubaga bɛɛ ma ni mɔgɔ min nana ni diinɛ kuma ye dalu ko la an k'o tigi jaabi ni dalu ye mais ni min nana ni nɛni ni burujali ni dɔgɔlima ye aw kana o ta sara a kana a tigi nɛni nka an k'a se fanga la o k'a kiti tigɛ o de jara sirifikɛ ye kojugu a ma ɲɛ hali a selen wajulu kɛyɔrɔ la a tilala ka segin a kan o kuma in yɛrɛ karamɔgɔ sigilen a kan o de ye anw fana bila yɔli la f'an ka e yɛrɛ ɲini k'i ye ka se an n'i ka sigi ka kuma i k'i da don a la sabu an karamɔgɔ fari fonina kuma in bolo kosɛbɛ maa dɔ de y'a fɔ a ye a ko kuma mun y'a yɛrɛ dabali ban ni fitinin b'i bolo ka fara détail in kan donc n ka sɔrɔ ka se ɲininkali babu sabanan ma an karamɔgɔ fitinin min bɛ yan i bɛ dugawu de kɛ Ala kan n'a ka ɲɔgɔn filanan latigɛ amina yarabi mais n'o bɛ latigɛ n bɛ gidon ni kelen f'i ye bi o tɛ kɛ réseau kuma ye dɛ o ye sokɔnɔ kuma de Alahu akbar réseau t'o la ayi n'i bɛna kɛlɛ kɛ i bɛ t'i ka kɛlɛ yira jugu la kɛlɛ bɛ préparer dugu ma don donc ni n'a sigira terre en terre réseau t'o ta foyi t'o ta min bɛ n kɔnɔ n b'a bɛɛ fɔ wa a b'an bilasira de a ye t'i da i ka salon kɔnɔ k'a y'a kɛ tan dɛ a bɛ fara n kan de n'an m'a kɛ tan min bɛ sen na dogolen tɛ mɔgɔ la k'an bɔnsiw labila diyagoya a man d'a ye ne ye n ja dɔɔnin mɛn ne la o ne tɛ dɔɔnin t'aw minnu na Alahu akbar an karamɔgɔ an b'i fo i ka nin walawalali la i ka kuma min ye Sherif Usman Madani Hayidara ɲɔgɔn étonné anw tɛ fɔ o la bilen lamɛnbaaw aw ta ye mun ye o ye partage ani email ni commentaire
surtout k'a lase fo a se yɔrɔ la an karamɔgɔ Abu i ni karamɔgɔ ka nin kuma ninnu tɛmɛnen kɔfɛ a kɛlen ka nin nimisi wasa jaabiw di yala i taalen so i yɛrɛ ka ko ye cogo di sabu i ye konba dɔ de kɛ nin ye tan maa t'i to so kɔnɔ ka mun kɛ siga t'a la i b'i ka vie bila danger la i b'i ka sɔrɔ bila danger la ni i kanunen don i b'i ka kanu bila danger la i diɲɛna o bɛɛ ko kan ni konba kɛ fo maaw yɛrɛ mago jɔr'i la tuma min na kabini i b'a fɛ i kelen ni mɔgɔ 2 3 b'i lajɛ i ka page la ko sisan maaw bɛ k'i ɲini k'i ye yala i ni karamɔgɔ ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛnen a y'i bila min sɛ yɛrɛ la i ka nin kuma in diyara ye vraiment k'a ye Hayidara ɲɔgɔn ka ni ɲɔgɔnna ka kuma minɛ a bolo 2 la fo ka taa fɔ a ka wajulu kɛyɔrɔ la bilahi ne ma danne sɔrɔ a la an mɔgɔ hakɛ min nana Sirifukɛ fɛ yen mɔgɔ min kuma na a bɛ se mɔgɔ 5 ma mais ka ne ta ne tɔgɔ ma fo siɲɛ 2 tiɲɛ yɛrɛ la ne ma dan sɔrɔ a la a y'a sɔrɔ kulu dɔ de bɛ ne kun a bɛɛ binna parce que ne yɛrɛ y'a ye siga t'a la ne ka laɲini a bɛ sabati hali n'a ma kɛ ne tile la en tant que mɔgɔw sɔnna k'a faamu ka wuli k'u jɔ i b'a fɔ ne jɔn bɛ cogo min na bilahi a bɛ sabati o de kama ne lafiyara kojugu i ma ye a ni bi cɛ ne ma vidéo kɛ o i ma vidéo kɛ min ka vidéo ye a karamɔgɔ lafiya kɛra o la bon an karamɔgɔ minnu kɛra sababu ye k'i lase n'o ye SSD mɔgɔw ye Yafa ni Vieux n'u ka jama folikan jumɛn b'i bolo k'a lase olu ma sabu i labɛnnen don i bɛ na parce que i mana i yɛrɛ ka turu la fɔlɔ karamɔgɔ fɛ yen nka olu kalaya n'i ye i yɛrɛ ka diɲɛ kɔnɔ i bɛ folikan jumɛn lase u ma vraiment olu foli da tɛ ne bolo ko ni bi cɛ bon t'u bɛɛ dɔn mais Yafa wallahi n b'a fɔ a bɛ ne wele su a bɛ ne wele kule k'an féliciter vraiment sɔnni min kɛra ka far'o kan bon ne dun tɛ n yɛrɛ ye foyi ye fo maa fitinin mais tiɲɛ yɛrɛ la wallahi kuma bɛɛ a bɛ n encourager vraiment n ye nin min kɛ o ma dan sɔrɔ a la vraiment ne t'a dɔn n b'olu fo ka se degré min na n tɛ n bɛ dɔ b'olu foli la an b'olu ta to Ala yɛrɛ bolo. Ni Ala ka jɛ wele laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin silamɛw ma sabu an bɛ ka se baro kuncɛ yɔrɔ ma. Kosɛbɛ bon welekan min bɛ ne bolo hali bi ne ye kɛlɛ min daminɛ ne b'o kelen de fɔ an kana ko in kɛ Hayidara ko ye an kana kɛ Ansarudini ko ye n'o kun don bilahi n tɛ taa taabolo ko in de don et puis kɛlɛ in tɛ Hayidara ko ye dɛ jugu minnu filɛ nin bilahi u t'a la ko Hayidara mais Hayidara de ye anw ka c'est-à-dire siju ye quoi ko n'i bɛ foro kɔnɔ yiri tigɛ k'i ka fɔlɔ si la n'o kɛra yirimisɛnnin bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini ni se kɛra Hayidara la o y'an ka taabolo nɔninen ye k'a firi de o de kama ne y'o de sɔmi sɔrɔ ka fara Hayidara de kan ka ni kɛlɛ in kɛ ne ka sa fɔlɔ Hayidara ka kisi mɔgɔ sɔrɔ se kana kɛ jugu la o wele kelen de la i bɛ Ansaru la i t'a la o i bɛ Hayidara fɛ i t'a fɛ o en tant que i jɛnnen bɛ ni mawuludu ye en tant que i jɛnnen bɛ ni kaburu yazurale en tant que i ko nasi ni sɛbɛ i ko wurudi ka kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye k'an ka nin taabolo bɔ juguw bolo yanni don min tɛ bi ye an ka se yɔrɔ la an ma se yɔrɔ min na yɔrɔ min ye ne ja tigɛ ka ne dusu bonya nin ko in na ne y'a mɛn ko wa a bɛ o de farala ɲɔgɔn ka taa so jɔ ne bolo ni Ala ko don an silamɛw de b'a kɛ ne wahabiyaw dɔrɔn k'a kɛ ne ko nin an bɛɛ kan tigɛtɔ de fɛɛrɛ la depuis o don ne ma sigi fo bi an tɛ ka vidéo de kɛ mais an bɛ wuli ka jɔ baw de la a karamɔgɔ mɔgɔw bɛ n'olu ye o de kama an ye vidéo in de jɔ fɔlɔ parce que Sirifukɛ ye dɛmɛ dɔ don an ma alihamudulila an ye vidéo ɲɔngiri mais an bɛ baara de la bilahi a don ni bi cɛ an tɛ ka sigi Ala b'a dɔn an bɛ bɔ san kɔrɔ ka don san kɔrɔ bilahi nin ko in kurusi la ne bɛ min fɔ dɔrɔn an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan i kɛra taabolo fɛn o fɛn na en tant que i jɛnnen bɛ n'an ka taabolo kɔrɔlen kira n'a ka sahabaw tun bɛ taabolo min kan n'an bɛɛ pɛrɛnnen bɛ ka sa o kan an ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka taabolo ka sauver o de ye n ka wele ka laban ye. An karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ni diinɛ mɔgɔw bɛ kuma la o kumakanw de nin ye ni kuma bɛ Ala kira fari foni k'a to bi a layɔrɔ la o ye nin ye ni Ala yɛrɛ mɔgɔw bɛ kuma na o de nin ye a bɔra maaba da ka ɲɛsin maabaw ma minnu bɛna lamɛn olu fana ye maabaw ye BJ Media kan ka se Sufi Abu an b'aw fo ni tun y'an ka baro sigi fɔlɔ ye diɲɛ nata don na an ni nin jeune in bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Ala ka bamuru don ne yɛrɛ y'o fɔ a ma bi sabu den mun y'a yɛrɛ nin di ka farikolo di k'i to nin funankɛniya la ka sugulata se t'u ye bitigiwatigiya se t'i ye k'i ɲɛsin ko Ala ko ma o ye Ala ka bamuru ye Ala ka an n'a sara ka an sara ni ale yɛrɛ barika ye Ala m'o kɛ ni ne tun ye bi ta ye aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ la salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh.